Oh, ay sinali na. Oh, go lang, go lang, go lang. Pwede na sana dito para pag nadaanan hindi yan eh, babanatan. Hoy, start pa lang ah. Wala nang babanat sa sync natin ah. Unless clashing. May medal pala sa Nation War. Oh, meron na. 13, nandiyan ka! Oy, Ano? Huwag nyo aatrasan yung sync. May tiga-BA tayo. May tao tayo na magbi-BA sa sync. Pasahuran na lang natin kahit 500k isa. 500 kahit 100k, 100k tayo. Maipon yan. Malaki yan. Kasi GG, ganun din GG. kagabi sa RBB eh. Kaya hindi nag-enjoy yung mga pula. Mga bobo kasi yan. Copy, copy, Ako copy. na lang mag-BA. Wag na Angel. Sa akin ka na lang. Hala. Ay, Kausapin mo ay. yung asawa ko dito. Dali. Diyos ko, Lord. Wag nyo atrasan yung sync ha. Patay sa atin yan. Parang kagabi Sagasa naman. yan ah, sagasa. Matras. May tayo sa puwet. Sasagasaan natin yung lahat yan. Ready ah. Papa-SP na ako ah. Oh, SP na daw, SP nurse. Nurse, 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 nurse. Tumira kayo sa nurse. Dito macro oh. Oh, si Oso. Si Oso. Binabanatan ako oh. Oh. Ito. Ito pa oh. Malapit pa oh. Pagka-start SP tapos bili oh. SP, bili ticket, bili ticket. Pasok L. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Okay, pasukan nyo ng L. Pumasok kayo ng R dyan, wasa kayo sa amin dyan. Akit tayo, walang ano ah. Walang pwesto sa ano, daanan na. Alam nyo na yun. Hindi na dapat pa ulit-ulit yan. Game. Okay na? Okay, image na. Tara, tara, akit tayo. Walang pumasok ng mid. Puta, nasa Arlat. Okay, akyat, akyat. Sagad, kabilang dulo. Ayan ah, tako sa bangga. Nice. Okay, banat pa. Okay, sagad nyo. Oh, macro lang. Pakapal, pakapal, pakapal. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Cut. Burn image, burn image. Wait lang. Sige, okay lang. Macro lang, macro lang, macro, macro. 3, 2, 1, lipat sa kabila. Wala tao sa mid. So, sink, bangga, bangga sa sink, bangga sa sink. Tara, 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 tara. Babay nyo. Nice. Nice one. Bang. Oh, sige, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Diba? Lakas-lakas natin eh. Oh, walang bababa. Walang bababa. Walang bababa. May bisakol din ah. Wait, wait. Balik tayo ba? Balik tayo. Puta, nag-R na. Ay, hindi, nag-R. Tama lang, tama lang, tama lang. Dito lang, dito lang, dito lang. Baon nyo dito, baon nyo dito, baon nyo dito, 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 dito sa akin. Huwag kayo dyan sa daanan na manggagaling sa likod natin. Dito, dito, baon nyo dito. Dito pa, tas pa konti, para tutok lang tayo. MP Sige, pa road sige. side ah. MP pa road. Sige lang, yan sila, yan sila, yan sila. Wala bababa ah. O yan, tapal lang. Tapal lang ah. Likod at takusa, likod takusa. Oy, wag kayo. Patay, puta. Sabi ko sa inyo, wag kayo dyan eh. Puta, ubos tayo. Kulit niya ba? Woohoo! Ay, ulit-ulit tayo guys eh. Chill, 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 chill. Tapakar, tapakar, tapakar. Unang pagkakamali. Pangalawa, tanga na. Ay, joke lang. Ay ko. Pasok, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Unang pagkakamali daw. Sige, sige, pagbigyan, pagbigyan. Kahit meron dun sa Agdan, boss, huwag kayong atras. O, bihin nyo, alis kayo dyan, bihin nyo to. 7, 6, 5. Alis kayo dyan, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Tang ina nyo, ubos kayo sa amin. Macro. Tingin macro, tingin macro, tingin macro. Puta, yung don't me oh.
Yung namatay ba? Wala na. 3, 2, ay, teka, walang mag-move. Walang mag-move. Pasok kay R, yung mga nasa labas. Kaya nga, wait lang, marami sa labas. Ready? 3, 2, 1, MH. Tara, move. Akyat. Sure, taas ha. Kabilang dulo. Pag may tao, sugod ha. Pag naka-filter, ano lang, stop. Oh, dito lang. Kabila, tawid. Kabila, tawid. Aking kahayop. Oh, macro lang. Wait. Oh, ito Entry na ko naman green, tayo ha. Dito lang. Oh, macro. MP Macro. mid portal. Yan sila. Macro. Ayun na naman sila. Nasa daanan na naman. Atras na naman yan. Oy, ito yung macro ko. Magme-mention na ako pag ano ha. Pupus tayo mid ha. 3, 2, Ito kabila, sa kabila. kabila. Oh, dito kayo pumayos po. Dito. Right. Dito. O, tara, move. Sugod doon. Ito. Akin ka. Okay, baon nyo. Sagad yan. Nakataligod. Ayun o. Taligod o. Pasok. Okay, banat na. Pasukin nyo, maka nakabiyan. Walang pumasok. Okay, lagi. O, pasakay dyan sa likod. Ayaw nyo pa pumasok eh. Tapakar. Sapa. Pasok R. Okay. 8, 7. Kung natitira natin ha, 6, 5, 4. Wait lang, boss. Chill. Ito na, sinundan na tayo ng tausa. Oh, 8. Alis kayo dyan. 7, 6. Palibuatan nyo. 5, 4, 3, 2, SG, 1. IP tayo. Okay, dito kayo sa dulo. Sa dulo kayo. Huwag kayo dyan. Dito kayo sa dulo. Sa dulo. Nice. Sa dulo lang. Mali. Oh, tapak mid. Mga namatay. Wala nang papasok na R. Makapal na. Shit! Lang ako. Okay, tapak mid. Pasok na mid. Pasok na. Okay, pasok lang. Palang. Mid. Wait lang ha. MH. Tara, ay, wait. Binyan. Pati Takusa. ano? Takusa. Pumasok. Sige, dito lang. Banatan natin ito takusa. 3, 2, 1, go. Banat na. Ito po. Ina, hindi tinatamaan mo. Oh, macro. Oh, yung easy, wag niyo na tirahin. Wag niyo na tirahin yan. Macro. Akit tayo. MH ka, MH. Tara. Ay, akit. Ay, ano, MH, wala. MH, bitaw. SG Ay, mid. Pang. Wasak. Okay, banatan nyo. Ayan pa. SD pa. Ako nandun. SD pa. Nice one. Sige. Banatan nyo. Ito pa oh. Sa likod pa. Marami pa sa likod. Puta, tumira kayo. Super NP. Sa likod. MP. Banat pa. Basag. Sarap. Basag. Tapak R. Wag. Nandun na MP. Nandiyan na rin yung SG. R. Pasok R. Andun lahat. Pasok kayo R. Hintayin namin kayo dito. Chill lang tayo. Chill. Pasok R. Ibo, pasok R. Dali. O, MH na. 3, 2, 1, go, road. Oh, wala lalagpas sa akin. Ay, grass pala. Grass. Puta, basag na. Wait ha. AC na lang yan. Dito. 3, 2, 1, go. Skating. 1 up. Nice one. Sagad nyo. Nice one. Baon nyo pa. Sige pa, tira pa.
Ito pa, oh. Ano pa, oh. Tapa. Yung ano. Puta, walang tumitira dito sa macro ko, oy. Sa swordsman. Tumira kayo sa swordsman muna. Ayan na, MP pa. 1 up, 2 up, 3 up. Okay, ubusin nyo. Okay, okay lang. Labas kayo dyan sa mid. Tapak tayo mid. Mali ako. Okay, tapak lang. Wala pa akong pinapasok, ha. Tapak lang. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Walang mag-move, ha. Walang mag-move. MH. Oy, tumira kayo sa loob. Putay, nasa loob, oh. May hit, oh. Yung na. Ayan pa yung DCF. Pang. Ayan pa. MH ka, wala MH. Kabila. Right side. MH. Shit, ang bagal ng pats ko. Ay, pamit. Sige, tira lang kayo dyan. Lipat tayo R. 3, 2, 1, pasok R. O, yung takusa. Alis kayo dyan, bihin nyo na yan. Baon nyo muna dito. 5, 4, 3, 2, pwede na. Malipay natutukan ko, bobo talaga. O, yung IC, gagi, sync natin yan, eh. Wag na, alis kayo dyan. Sync natin yan. Oy, wag na kayo tumira, wag na. Ay, gagi, bumabanat yung ano, Enes. Ay, MH. Akit tayo, ah. O, tara, go. Akit. Sa mid magka-clashing to. Kabilang dulo. Mahaba to, walang tatawid, ha. Pabihin na lang ako sa dulo, ah. Kabilang dulo. Macro. Walang lalagpas sa akin. Walang tao sa likod Skating, niya. ha. MP skating road. Sige lang. Alep. Oh, lipat. Up. Wag. SG mid ito lang. portal, ha. Sige lang. Wag, sundan nyo. Tara, tawid. Oy, wala pa akong pinababa. Tatawid lang. Babasag tayo dun. Emish na. Clashing, ha. Emish, Palep. 3, 2, Road 1. side. Baba. Push na. Mahaba yan, ha. Nice one. Nice 3. Nice 4. Cancel ka muna. Ito po. Pang. Banat pa. Marami pa dito. Banat tayo. Ubusin nyo. Sinag. Puta, walang tumira. Ito, yung Medigos. Ito pa, SD pa dito. Marami pa dito ng SD, oh. Macro ko. Oh, wait lang. MP naman. Nice one. Isa pa. Wala ka sa speed. Ang ina mo, patay. Sama ko. Okay, okay lang. Okay, busin nyo. Sino yung nagsisumisigaw na ano, walang speed up? Ano na lang, pamit. Okay, banat lang kayo dyan. Panalo ba? May tao pa sa mid. Sagada. Tapak mid. Tapak lang, wala pa akong pinapasok, ha. O, sige, pasok kayo mid. 8, 7. Pupush tayo pa left side, ha. 6, 5, 4, 3, 2. Exo left side, ha. Exo lang yan, ha. Go. Banat na. Go. Clash left side. Sige, banat na. Abantehan nyo. Bang. Okay, banat pa. Ito pa. Tumagos na ako. Pang. Ito pa. MP pa. Tutok kayo sa MP. Ayun patakusa. Okay, banat lang. Okay, tira pa. Okay, bumanat lang kayo. Tatakusa naman. Ay, gagi. Ba't lumusod ako? Okay, banat pa. Marami pa tayo.
Tumira lang kayo, tumira lang kayo, tumira lang kayo, tumira lang kayo. Tira pa, tira pa, tira pa. Tapak mid. Okay. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. 7, 6, 5, 3. Oh, walang pupush ha. Wala akong wala akong pinapush ha. MH muna. Walang pupush. Walang pupush. Dito nga kayo sa macro ko. Dito. Walang tatagos diyan ha. Dito lang. Dito lang. Tingin likod ha. Tira sa likod ha. Pwede kayo tumira sa likod ha. Oy, umakyat. Takot sila. MP skating lang ah. MP skating lang ah. Okay. Left side. Dito lang. Pababa ng 6. Sige lang. Ito yung 2JS oh. Hindi pinapansin. Oh, macro. Para right side tayo ha. 3. Ay, wag. Dito. Macro. Macro lang. Yan sila dyan. Pag nag-clash yan, wasak yan. Wag nyo ilulur ha. Ito na ha. Dito kayo, abante kayo dito. Dito po, ano yan, pipilteran lang natin, ubos yan. Yung rail. Try nyo yung rail. Flashing right side ah. Pagras. 3, 2, 1, push! Push. Push na yan, 1 up. Nice one. Busto. Nice one. Cancel ka muna. Ayan pa, SG pa. Bumababa yung SG. Nice one. Linis. Oh, di ba? Nice one. Macro. Meron pa. Oh, macro. Macro lang. Exo naman. Exo, guys. To. Ang ina mo. Hindi nakatapak sa mid ah. Bang. Takusa naman. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Nice, wasak. MP ha. Oh. Okay, na lang kayo dyan. Banat lang. MP pa. MP. Oh, ubus. Puta, lilo. Nagumuguhit oh. Ayun pa, SG ha. SG pa. Macro nga. Tingin sa akin na. Macro. Macro. Lahat. Tingin dito sa macro ko. Ako sa nag-left. Sige, yan sila. Ay, nag-left. Exo nag-left. Teka. Flashing din ha. Wait. Flashing portal. Dito, macro. Tingin. 3. Dito lang ha. Ilalabas lang. Okay, tumira lang kayo dyan. Okay, baon nyo na. Baon. Okay, bakbakan dito. Okay, tira lang. Okay, ito sa macro ko, nandito ako sa loob oh. Tumira lang kayo. Unlian nyo lang ng skill. Unlian yung skill. Okay. Gagi sa labas sa MP naman. MP guys. Tumira kayo sa MP. Nice one. Okay, banat pa. Pasok lang mid. Pasok lang mid. Aray ko. Puta klase, masarap po. Oh, last na yan ha. Last wave yan ha. Sige, tira pa. Marami pa kami dito. Tira lang. Marami pa. Ge. Panalo ba? SG nag-bid ulit ah. 5, 4, 3, 2, 1. Ina nyo. Sige, tumira lang kayo. Ay, puta, patay ako. Oh, wala na papasok, alas na yan, ha. Outin. Masyado nang mahaba yan. Oh, tapak R. Pasok R. MP to, ha. Ay, wala. R. Dynamic kayo dito. Wala mo na magano, ha. MH, ha. Wala mo na. R, guys. R. Alis kayo dyan. Papasok yung takusa. Pabiin nyo. Ayan pa, MP. Puta. Okay, alam nyo na gagawin dyan, ha. 5,
4, MH na. 3, 2, 1. Pwede na, pwede na, pwede na. Pwede na sa takusa. Nice one. Banat, 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 banat. Puta, wala akong nakuha doon. Ubus sila, ubus sila. MP, B nyo. Alis kayo dyan, alis kayo dyan. Baon nyo dito sa kabila. Dito. Nag-move na yung SG. Puta, ubus kayo dyan sa likod. 3, 2, 1. Push, 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 MP. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 7-11. Ay, 7-11. Putang ina. Hanggang ilang ba bilang nito? Ito po. Hanggang 15 ata, Tito. Hindi, ano kasi ngayon eh. 50 off sa 7-11 ngayon. Game. Ayan na SG, ayan na SG. Ayan na SG. Ayan na. Tira sa SG. Tira sa SG. Tira sa SG. Nice one. Ito pa, baon pa, baon pa. Meron pa dito, marami pa dito. Okay, pasok R, mga namatay. Ang dami namin doon. Dami na SG na to. Hindi, wag na kayo pumasok. Lipat L, lipat L, lipat L, lipat L. Lipat L, wala pang papasok ha. Tapak lang muna. Ready? Wala pa ha. Chill lang, chill, chill. 3, 2, 1, pasok. Flashing dito ah. Okay, Exo Takusa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay puta, kinamaan ako. Ng sol. Okay, linisin nyo na. Pareso na lang, pareso. Wala. Patay ako. Ayan. Abante, macro. Mag-move tayo. Alis kayo dyan para mabii yan. 7, 6. Kalas! 4, 3, Game mga naka-BA na yan ah. 1. Nice one. Macro. Sige, yung 6 wait lang ha, hintayin nyo ha. Ayan, sync ha. Okay. SU. Akit tayo ha. 3, 2, 1, akit. Hindi, din na lang sa kabilang dulo, abot yan. Sige, abot yan, boss, abot yan. Ay, wala. Sige, hintayin natin dito. Sorry. Wait lang, wait. Kabila na lang. Chill lang kayo, chill. Wait lang. Papasok pala yung tako sa mid. Wait lang. Ang daan natin, ano ha? Skating ha? Likod. Tirahin nyo. Habulin nyo nga. Tangina nyo. Lipat pa kayo. Lakas nyo na dito. Hintay tuloy kayo. Ay, sorry. 3. Ay, wag. 3, 2, 1, go. Go. Dito, macro. Wag. Dito, tagusan nyo. To, banatan nyo to, yung Wayne. Balik na. Yan. Ito. Puta. Wait. Sige, banat na. Push. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Uy, promoted na. Okay, banat pa. Sa likod. Marami sa likod ha. To. Bang. Okay, tira pa. Marami pa dito. Yung hangnim sa akin. Dito. Ayun o. Yung hangnim mo. Bang. Ayan yung hangnim. Tumira kayo sa hangnim. Okay, tira pa. Marami pa sa likod. MP naman. MP. Wait lang ha. Nasa mid yung MP ha. Nasa mid. Ayun na, MP naman. Tira sa MP. Nice one. Pang. Okay, banat pa. Puta, di siya ata ako. Okay, tira pa kayo dyan. Wala na papasok ha. Reset na. Nasaan yung ano? Exo, hindi ko makita. L tayo. L. Sige, pasukan nyo ng L. Walang tao dito. 6, 5,
Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. MH na, MH na. Itaw MH. SU. O, alis kayo dyan. Bihin nyo yan, bihin nyo yan, bihin nyo yan, bihin nyo yan takusa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang. Magpas ka, boss. Ay, puta. O, game, tarakit na. Move na. Wala naman namatay. Tara, tara, tarakit tayo. Nilinis ulit tayo dyan. Saan tayo galing? Hindi, sige, sige. Abot yan sa kabilang dulo, boss. Pag may tao, atras, ha. Hindi, boss. Tingin mo. Meron pa, 1, 2. Mga, ano pa yun, 10 seconds pa yun, no? Oh, ready. Sige, sige. Paka pa lang, ha. Oh, balik, L. Kakain tayo, dali, kakain tayo, dali. Wait lang, ha, wala mo nang bababa, ha. Kabila. Wait. 3, 2, 1, push! Kakain na. Pwesto nyo na lang, Ito na kami. Pang. Ugs. Ugs. Ito pa sa dulo. Ito ba, oh? Tatakas ka pa. Palikod, meron pa sa likod. Marami pa sa likod. Tumagos yung ano, ha. Prince. Macro ko, tingin. To. Putak, ina niya. Walang tumitira doon naman. Ay, Empress key pala yun. Sorry. Oh, MH nga. Macro. Sorry. Sige, dito muna. Oy, bumalik kayo. Papasok yung EXO dito. Chill lang kayo. 8. Wala pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, puta, patay. Okay, banatan nyo. Pasok lang ulit N dyan. Yun, nareso ako. Pasok lang L, mga namatay. Mag-move na tayo, ha. Ay, wag yan, ha. Sync natin yan. Alis kayo. Abante. SG. Tutok sa SG. Tignan mo, ang layo ng flip nun. Ang layo ko. Okay, banat pa. Sige, tirahin nyo. Sino yung pumatay sa akin? Layo nun, ha. Duling yung mata. Tara, tapak mid. Tapak R. So kayo, no. R. Pasok R. 8, 7, EXO, 6, 5, 4. Gamage na. Akit tayo, ha. Tara, akit. Magmo-moving pala SD doon. Uy, nag-uunahan. Oh, yung sync. Sync natin yun, ha. Wag, ha. Tara, tawid sa kabila. Ayun o, EXO. 1 up. Oh, race 1. Puta, na-filteran pa. Tayo pa na-filteran doon. First target kayo para di tayo ma-filteran. Ay na, ako lang tumira doon, eh. Sa dalawang nasa unahan. Binaon nyo para makarami kayo dun sa makapal, eh. Tapak mid. Tira sa L. O, pasok mid. Pag ganun first target, para dire-diretso, di tayo nakakancel. Ready, ha? Ready. MH. Tara, pa right side tayo. Ito, EXO. Sige, banatan nyo na yan. Oh, ina nyo, ha. Akin ka. Oh, macro. Meron pa dito. Ito yung Kurosaki, oh. Akin ka. Ito pa yung Sinag. Ang ina mo, labas ka na, gago. Macro, pasok mid mga namatay. Low MH, ha. Low MH.
Macro ko, macro. Tingin. Mag-EL tayo. Tara. Move. Akyat L. Pag may tao, wag ah. Oh, dito lang. Oy, balik. Hindi ko makita SG. Ayun na, nag-moving na SG. Wait lang, dito lang. Wag, dito lang. Walang bababa ha. Pipilteran nyo lang yan. Magkaklasing yan ha. Dito kayo, abante kayo dito. Huwag kayo dyan sa likod. Dito lang. Magkaklasing yun ng ano, EXO. Okay. Yan. Sa likod ka, boss 5 ah. Boss size tuloy ka. Dito sa macro ko, huwag kayong makulit. Nandyan yung EXO. Pag lumabas yung ano, 3, push. Baba. Baba na. Pang. Utang ina mo, ako lagi unang tumitira. Sige, resuan, linisin nyo na. Basag. Basag tayo. Sapa. Dapat pala sinabi ko right side daan. Oo. Tapak mid. Walang papasok ha, tira kay sa L. Lipat L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Tumakbo na kayo. 3, 2, 1. Pang. Tapa. Yung prince. Putahin pa, ano pa, Jinjuriki oh. To. Macro. Pasok lang mid. Okay. Sisunod, ano ha, sa macro ko ha, yung sasabihin ko ha. Tara, move tayo. SU. Akyat. Oh, dito ha, sa taas lang. Walang mag-move, wait lang. Okay. MH na. Bitaw MH. Go. Tawid sa kabila. First target ha. Tumira agad kayo ha. Wait. Yung Kratos ba't dito lang to? Macro lang. Macro. Sige. Tingin likod ha. Walang nag-clashing. Lipat sa kabila. Empress yan ha. Dito, baon nyo dito. 3, left side lahat ha. 3, 2, 1, go. Push na. Left side. Putang ina, nakfilteran pa rin tayo dun, gago. Asan yung pog? 3 piraso lang yung mga hype na to. Okay, tira pa. Basag na. Sagata. Wait lang ha, tapak mid. Pasok mid. Okay, pasok lang mid. Walang mag-move ha. Walang mag-move. 7, 6. Pasok sa left side. Nandyan MP. Pasok dito. Utang ina nyo ha. Out. Wala nang papasok ha. Tapak R. Sige, pasok R. FSB nyo na yan. FSB nyo muna sila nabs. Yan. Tanging na bu. Kawawa kayo sa amin. MH nga. 3, 2, 1. Akit na. Go. Road nga tayo. Road. Tara, to macro. Dito lang ha. Skate, ano lang. Sig natin yan. Huwag yung tirahin yan. Wait lang. Wait. Ayan na SD. Tapa lang. Ang ina nyo, tatapang nyo naman. Talaga? Kinasagasaan tayo ng ganun. Tako sa pa. Tapak mid. Okay, pasok mid.
Pasok lang mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Stealer likod ha, sa sink ha. Nice one. Dito lang, dito lang, dito lang. Ayun oh. Pupush tayo ha. 3, 2, 1, push left side. Left side. Go, 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 go. Go, go, 1 up, 1 up, 1 up, 2 up. Nice one. Banat, banat pa, banat pa, banat pa. Marami pa dito, marami pa, marami pa, marami pa dito. Okay, tira pa. Sa bulik, sa bulik, sa bulik. Nice one. Oh, dito sa macro ko, tingin, tingin. Ayun pa oh. Si swordsman oh. Puto, tumira kayo. Marami pa dito, marami pa dito. Ay, nakuha. Exo. Okay lang, okay lang, okay lang. Goods lang, goods, 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 goods. Teka, 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 teka. Tapak mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Gemage nga, babasagin natin Exo. Bigay lahat. Tara, 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 push, push na, push, baba, baba. Kiting lang ha. May tao dyan. May tao. Oh, dito lang. Macro ko, macro, macro, macro lang. Oo, wag kayo dyan. Pabalik tayo, magka-clashing yan sa mid. Nipis natin. Macro lang ha. Pag nag-clash, papush tayo ha. 3, 2, ay, mage, mage. Go, 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 push, push mid, push mid, push mid. Right side. Ayan oh. Pang. Right side, boss. Right side, MP. Nice one. Walang akyat ha, walang akyat. Filter lang, bababayan. Bababayan guys, bababayan. Mga tanga yan eh, oh. Sige, banat pa, banat pa. Oh, ubos. Sige, sige pa, banat pa, banat pa. Marami pa kami, marami pa. Tumira lang kayo, tumira lang kayo. Ang dami-dami natin dito eh. Ayun pa, bababa oh. Oh. Cancel muna kayo. Oh, MP naman, tutok sa MP, tutok sa MP ha. Tutok sa MP, tutok sa MP. Pupush tayo mid ha, 3, 2, 1, push mid, push mid. Yung mga natira. Pasok mid, mga namatay, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ay, Empress Q, huwag nyo tirahin ha. Oy, balik muna kayo mid, balik muna kayo dito. Maganda weaving pag makapal tayo. Mag-R tayo. Ay, pasok na mid, pasok na mid. 3, 2, 1, R side. Go, go, go. Ayan pala. Ano? Tang ina, ubos. Tara, R, push, push, R, push, R, push, R. Flashing doon. Pakapal sa gate ha, sa macro ko ha. Wait. Wait lang, wait. Remage muna, remage. Papasok pa lang MP dyan, wait lang. Dito nga kayo, dito kayo pumesto. Dito. Pag lumabas yung pangalan ha. Ayan o. Wasak kayo mau. Ay puta, reso. Ako lang namatay ah. SG, bumaba. Sa likod, SG. Nalikuran tayo, boss. Hop, XIB. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang. Wait, ready. 3, 2, 1, pasok mid. Kaya lang ha. Late kami, late. Yung mga pumasok na pala. Okay, full buffs. Wala, basag doon, basag. Abante kayo, papasok foods dito. Papasok yung foods dyan. Dito macro lang, macro. Ayan na, pumasok na. 8, 7, 6, 5. Wala mo nang pupush. 4, 3, 2. May bagong pasok eh. 1. Oh, pwede na sa EXO. Go. Push EXO. Pang. Tangina nyo. Ito. Pasok kayo sa loob. Pasok kayo dyan. Papasukin natin ha. Okay, pasukin nyo na pala. Okay, ready. Ito pa oh. Pasok lang mid. Wait. Pasok mid. MH. Sing kami to, Wag sing ka. Wag kami to. 3. MH na.
Oo, sink, sink. Huwag na kayo dyan, huwag na kayo dyan. Push tayo, R. Hindi, akyat nga tayo. Akyat. Akyat. Sino yun nasa likod? Wag. Dito lang. Kaya mo sila dyan. Oh, wag kayong umextend dyan. Dito sa macro ko lang. May dadaan dyan. Baby monster. Nick Nat. Alis kayo dyan. Sino yung dumana yun? MP? Go. Push. Left side. MP muna. Ay, gagi. Nandito yung sink. Okay, banat pa. Nice one. Sige, busin nyo. MP-SG. SG pa. Nakakatakbo ko, ma'am. Ay, ako. Okay. Banat pa. Boss. Teka. Tapak mid. Tapak lang, ha? Tapak lang. Ah. Okay. Pasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayun na. Pasok sa left side. Pasok lang, ha. Pag-clashin nyo muna. Pasok lang left side, ha. Lalabasin natin yan, ha. 3. Ay, wag. Bandi kayo dito. Tutok lang, ha. Okay, pag dumating yung MP, lalabasin natin. Wait lang. Wait. I-filter lang kayo dyan, ha. Okay, nag-move na yung MP, galing right. Wait lang, ha. Wait. Sige, image na kayo. Okay, abot yan. Oo, dito, ha. Yan nyo lang. Oo, wag kayong lalabas. Sige, check mo lang, boss. Oo, pop, walang lalabas, ha. Nandiyan na ata yung MP. Wait, ipitin natin yan. Oo. Sige. Yan sila. Wag! Lagi mamatay kayo dyan. Yung Wanda! Tangina mo, lalapit ka pa dito, ah. Ano ka, chicks? MH mo. Bitaw mo MH. Wait lang, nandiyan na MP. Wait, ready lang. Gay, nag-aantay. Kaya mo sila. Tara, go. Labas. Left side. Ito. Tara, baba. Ay, baba, mid. Push yan. Hindi, push nyo to. GH. Nice one. Ubusin nyo. Nice. Oh, di ba atin? Ganda. Wait lang, ha. Macro. Saan pumasok yun? Teka lang, ha. Macro lang. Dito kayo. Ay, sorry. Mali. Dito. Full buffs. Ang tagal naman na itong mga to. Gamage na. Wait lang, ha. Wala po nang akyat. Walang tao dyan. Wait lang. Ayun na. Takusa. Nice one. Oh. Meron nga. Sorry. Oh, rest one. Wala daw. Sorry. Ang inabang, kakapasok lang nun. Hindi ko nabutan. Sorry. Reso, re-MH. Ready? 3, 2, 1, EXO. EXO, 1 up na. 2 up na. Oh, 4 up. Oh, sige, abandaan nyo na. Yung mga namatay, tapak na L. Ito pa. Oh. Push nyo. Wait lang. Macro. Meron pa dyan. Pasok na L yung mga namatay. 3, 2, 1, go. Takusa naman. Takusa. Cancel muna kayo. Okay, listen nyo. Rest one. Resu. Wala. Oh, L. Push kayo. Tulak kayo L. Pasok L. Okay. Go. Pumasok na yan, ha. 8, 7. Likod, MP. Wala na yung MP.
Banat sa MP. Mga namatay, abante sa akin ha. Manipis yun, manipis. Pasok, pasok L, pasok L, pasok L. Parating na, ay puto, kinuha na SG. Okay lang, okay lang, okay lang. Wait lang, wait. Tapak mid. Walang papasok ha, tapak lang. Okay, maaga pa, 16 minutes pa yan. Puta. Okay, pasok nyo nga mid, pasok nyo mid. 8. Andito na, 7. 6. 5. Pasok, left side. Pasok left side, pasok left side. Di tayo pwede bumangga dyan. Left side, left side, left side, left side. Yung M69, nalalapit yan ha. Tangin na mo, sige, lumapit ka dito. Filter lang, filter lang. Walang lalabas ha. Go, 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 push! Push! Labas, 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 labas! Labas na! Labas na! Labas na! Labas na! Labas na! Ay, hindi lumabas. Nasa likod kayo eh. Walang multiplier dyan! Tama na, napasok tayo. Tapak nga, L. Tayo tayo dyan. L. Doon lang kayo sa pwesto ng ano. Pasok L. Kung saan yung command, huwag kayong matras. Pag pumasok sila sa likod, walang multiplier yan. Ubus sa atin yan. Oh, MH na. Baba. Push. MP. Okay, push na MP. Babalik yan ha. Okay, tira. Okay, banat lang. Linisin nyo. Akin ka. Empa, akitin nyo na. Akitin nyo. Akyat. Akitin nyo. Cancel muna. Ayun na SG. Empa SG. Banat sa SG. Tang ina nyo. Ubus kayo sa amin, mau. Sapa. Banat lang. Okay, tira pa. Banat pa. Ko. Okay, tira pa, mes. Banat, mes. Tira pa, mes. Nice one! Meron pa ba? Marami pa. Maki, tira, Maki. Basag na. Out yun na. Tapak mid. Tapak lang mid ah. Saan yung exit, boss? Saan? Mid. Wait lang, hintayin nyo. Pasok mid. Pumasok na pala eh. Tayo, pagkain yan. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede tayo mag-GH eh. Pero R muna tayo. Tara MH. R. Ito. Patayin nyo muna yan, scouter. Bulin nyo. Oh, ayan, takusa. 1 up. Puta, nagtakbuhan kayo. Takusa lang yan eh. Oh, balik. Push tayo R ah. 3, 2, 1, push R. Wait lang ah. 3 slide ah. Takusa. Ay, EXO. Macro. Saan? 3 slide. Ay, EXO, banat sa EXO. Filteran nyo lang, ubus yan. Puta, gagawin yan. Oh, macro. Pupush pa tayo ng Ara. MH nyo. 3, 2, 1, push. Push R. Walang tao. Oh, balik na. GH. Push Pwede GH. mag-GH ah. Pwede nyo yung GH yan. Abang clashing. First target ah. Puta, walang tao. Okay, banat lahat sa GH. Walang tao dito. Okay, walang pumasok ng L. Okay, banat lang. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilis lang pala oh. Macro. Oh, macro lang. Oy, macro lang. Wait lang. Wait. Wag. Dito. Sunod sa akin. Sunod. MP mid. Okay. Filter lang tayo ha. Oh, wait. Dito lang. Macro. Tangin, tagal pumasok. Ayan, SG! SG, 1 up. Left side. 2 up. 3 up. 4 up. Nice one.
Go, go, baon nyo pa. Sagad nyo. Pati EXO ha, pati EXO. Okay, banatan nyo yung EXO, banat EXO. Nice one, ubusin nyo. Okay, tira pa. Sagad, baon nyo pa. Wala na. Ay, gagi, ba't paus tayo? Ah, hindi sumunod na, ano ng AMP. Ay, kasi sunod ka agad kayo eh. Tapak mid. Pasok mid. 7, 6, 5, 4, 3. MH na. O go push. Ay, ubos to, Mau. Sarap ng filter. What's up, mother, father? Macro. Sa L yun, no? Ay, sa R? O L. L. Sige, o go, push L. Tara, L tayo. Walang lalagpas sa akin ha. Tibuli ko. O, dito, sunod kayo sa akin. Huwag nyo na, sundan yan. Ito. What's up? Pang. Oy, dito lang. Puta, ba't pumush kayo? Wala, pakakap. Puta, nagsipag-push. Dito lang. Umakyat yung MP, guys. O, MP ha. Filter lang. 1 up. Pang. 2 up. 3 up. 4 up. Nice one. Cancel. Banat. O, macro. Lahat ng buhay. GH. Tara. Pa-GH. Meron. Sige, GH na. Tara. Kukunin. Nandun yung SG. O, tako sa tingin ha. O, tako sa na. Go. Push ako sa. Okay, push ako sa. Pang. Okay, push yung tako sa. Okay, banat pa. Marami pa tayo dito. Ah. San pa? SG pa. Puta, nag-GH yung SG. Okay, yakin sila. Banat lang, GH. Tapak mid. Wait lang ha. Okay, pasok mid. Tayo ha. Pasok mid lang. Wag mo na mag-move. Kakapasok lang nila. Ako sa nag-rate ha. Emish na. Okay, okay lang. Boom, baba GH. Pa right side kagad ha. Nakasunod na sa atin yung SG ha. Right side kagad. Right side nyo. Pinag-JH MP ha. Oh, dito. G, 3 to 1, GH na. Dinayin nyo. Nandiyan na SD. Dinayin nyo na. Go. Banat pa sa SD pa. Napatay ito, luluwa. Ah, nice one. Ah, SP nyo na. Tapak kayo mid ulit. Tapak. Ay, wag. R tayo. R. Pasok R. Hindi. 7, 6. Oh, gigi. MH na. Dali, nag-GH. MH. Gagawa, baba. Ba't meron pa dun? GG mo. Meron pa rin dun. Likod yung takusa, mga nakabiyan ha. Wala, clear. Oh, tutok likod. Mga nakabiyan. 3, 2, 1, go. Push na nga. Nakakina nyo kami naman. Okay, paano pa? Mga tanga pa Ito. yan. Ayan pa, sing pa, MP pa. Puta, patay ako. Okay, push na, par. Ay, push na. Pasok arma nga namatay. Push. Binyo. Ang ina mo. Okay, tira pa. Pasok R. Banatan nyo. Puta, walang bumabanat. Ayan pa, takusa pa. Putang ina. Hindi ah. Out nyo, tapakar nga. Tapakar. Pag nagpa-SP kayo. Ay na naman, sakit na naman ng ano yan. Sakit ng Phoenix. Tapakar. Walang papasok ha. Pasok R. Alis kayo dyan.
Papasok yung sig. Ay, hindi. 7, 6, 5, 4. MH na. Tara. Move na. Dulo lang ha. Ay, hindi. GH na. Rekta na yan. Ayun o. MP. Tutukan nyo. Nice one. Bulin nyo MP. Okay, banat pa sa MP. Ubus. Nice one. Ito pa oh. Sa loob oh. Macro lang. Yung Kira. Ay, hindi namatay. Likod sing ka. Mag-JH9 ha, mag-JH9. Macro. Huwag kayo dyan sa daan. Huwag kayo dyan. Ilan buhay? Wag. Ilan buhay dito? Pasilip. MH. 3. Nakatakip, di ko makita. Go. GH na nga. GH na. Oh, balik. Wag. 40. SG. Dito. Macro. Remage. Macro lang. Andiyan yung sync natin ha. Okay, dito lang. Macro ko lang. Huwag kayong makulit. 12 o'clock ha, SG. Tsaka? EXO na sa 9. Sige. Sabi niyo magsalpo ka na. Sunod ka sa akin. Flashing Emich! na, Wala! mag-aaway na, Emich! Flashing. Push na. Push 12. Ito 9 sa 9. Flashing. Okay, push nyo. Ubusin nyo yung SG. Ubusin nyo. Ito pa, sa likod pa. Yung hangnim. Tarahan nyo yung hangnim, oh. Ito. Ito, hangnim. GH lat. EXO nag-left ha. Oh. SG nag-right. Tapak mid. Huwag kayong magre-revive pag di ko sinabi. Pasok mid. Ready. Okay, okay lang. O, baba na. Dito nga kayo. Bihin nyo. Sundan nyo kung saan tatakbo ha. Ina nyo. Oh, ayan, sundan nyo na. Ako'y punta. Oh. Ina mo mga tanga. Oh, buwelo kayo. Tara, baba na. Yan nyo na yan. Isa na lang yan. Hindi makakapatay yan. Papatawa. Tara, baba. Dulo lang ha. Dulo lang. Left side tayo. Oy, puta. Wala akong pinapush oh. Ay, nako. O, sige, yan sila. Tara, dito tayo. Yan yung mga namatay. Dito, macro. Macro. Wag. Wag, dyan lang kayo. Ikot nga tayo, ikot. Dito. Ah, wag. Balik. Nandiyan takos ah. Oh, yeah. Takos ah. Okay, banatan nyo. Oh, balik na. Yan yun yan. Isa call manggagaling sa 6 ha, baba ha. Macro. Pangit pwesto natin dito. Likod, sink. Rest one. 3 minutes ha. Okay, yan sila. Dito nga kayo, dito. Dito lang. Pupush tayo sa ano ha, Ay, gagi. Macro. Okay lang, yan sila. Okay. Wait lang ha. Wag makulit ha, kukunin natin to. Wag makulit. Pag nabasag tong SG, wasak sa atin tong DH na to. Dito nga kayo, tira nyo nga sa GH, 2 tira. Oh, balik dyan SG. Patay. Macro lang. Wag nyo tirahan yung Empress. Remage ulit. Gay, yan sila. Wag nyo tirahan yung F. Puta, tira. Oh, ala! Sino yung pumatay sa'yo, Empress? Ulit. Simpleng instruction, tatanga-tanga. Wait. GH muna. Banat lang ha. GH lahat. Nasaan yung MP? Pa-scout nga.
Sige, tira lang muna. Oo, tako sa balik. Oh, GH ulit. Tira lang, dalawang tira lang. O, balik na. Tako sa 10 ha. Sige MP12. lang. Sapa, balik dito. Remage dito, remage. O, tira ulit sa GH. Tira sa GH. Dalawang tira lang ha. O, balik na. Kaya 3 o'clock ha. Okay, dito lang tayo. Lipat nga kayo dito. Maganda pwesto dito eh. Pakitignan yung likod dito ha. Pakitignan. Sige, tako sa 10 pa. MP12 pa rin. Tingin likod ha. GH na, GH. Flashing 3 o'clock ha. GH lang, GH. Sony kayo. Rekta GH! Bilis, GH nyo! Kuha! 69. Puta, 69ers pa. Woo! Abot, mid, go. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Wala, mabablock tayo dito. Banatan nyo na lang yan. Banatan na lang to. Nice one. Tempo. Ay, putang ina mo naman. Gago, natanggal pa. 4-9. Nice G. Nicely.